tutajaribu kupanda mahindi kidogo ya maji. Tutatoa ile ingine ambayo tumeharvest kwa shamba. Baada tukigoja kuangalia vile situation itakuwa. Hii ni mahindi ya kunyunyuzia maji. Tutanyunyuzia maji, tunataka kushughulika pale padogo kulingana na ukosefu wa maji. Maji sio mingi vile ya kupanda mahindi mingi, kwa sababu si maji ambayo inaweza kupiga sprinkler. Ni maji tu ya kumwagia na water can. Ndio maana tunaona wacha tupande kidogo tu ambayo itatusukuma kidogo kidogo hata ya kula nyumbani. Tukiangalia venye tunaweza kushughulikia kwa huu ikamilike, kwa sababu bado hajakamilika. Ukiangalia pale hapa jaribu kuweka carrots, lakini sikumea vizuri. Tunajaribu kuona tutafanyaje tuweke zingine ili siweze kumea vizuri. Kuna karoti hapa, hii haijamea sawa vile. Zingine zilipotelea chini, zingine zikamea hizo. Ya hii tunaangalia, tunaona kuna hiyo. Pia kuna kitunguu hapa. Kitunguu pia inaonekana kidogo kidogo haikuweza kumea vizuri, lakini tutajaribu tuweke ingine. Tunaona sasa iko karibu kuwekwa kwa shamba ipandwe. Any time from now, kitu kama wiki moja hivi, hii itakuwa transplanted. Ukiangalia hapa tuko na kitu inaitwa, ilikuwa imeanza kukauka lakini inaonekana inarudi. Na hii ni strawberry. Inaonekana inaendelea vizuri sasa. Ilikuwa imeweza kukosa maji. Ndio hii. Mengine ilikuwa pale lakini ilikauka. Yote together tutajaribu vyenye inawezekana. Miti ilikuwa hapa lakini inaonekana ilikauka kabisa. Ilikuwa ni mzabibu lakini ulikauka kabisa.